अहंकार राग काम क्रोध এইসব ত্যাগ করে परमात्मा भक्ति करवा সেই ঈশ্বরের কাছে আপনাদের আহুতি নিশ্চয়ই যাবে। फिसन लगे আমাকে এদিকে আসিনি तो मोनटा দিয়ে লাগাও দিন যে মনে লাগে গেছে এবার যাইনি বলে हरि ओम हरि ओम हरि ओम সবাই শান্তি সবাই মারা সব মাদের কাছে একবার বলি সবাই একটা জয় ধ্বনি দাও সবাই উলু ধ্বনি দাও ওই বক্সটা আছে না ওই বক্সটা নিয়ে এসো ওই বক্সে দাও তারের মাইক লাগবে হচ্ছে এটা কি বন্ধ হয়ে গেল সবাই আহুতি হাতে নাও আহুতি এই মাত্র আহুতি না বেশি আহুতি দিয়ে নাকি শুরু করো মাইক বসাই এই ঠিক আছে ओए आते आते ओम अग्नि ब्रह्म अग्नि अग्नि देवता पंचमुखी अखंड ओम यज्ञ देवताय ओम ओम महादेव हेलो 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 ओम यज्ञ देवताय अग्नि देवताय ग्राम देवताय ओम सर्वसिद्धि मनोकामना शुभे नमः ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा ओम एकदंताय नमः स्वाहा ओम ओम अग्नि शांति ब्रह्म शांति यज्ञ संपूर्ण नमः स्वाहा।